Oke, Oke. Hmm, Anda ke ini. sebenarnya kalau untuk aktif speaking sama writing itu agak ini, saya agak struggling banget sih. Lebih enjoy belajar listening sama readingnya. Iya, tapi kalau ini berarti Mbak Papa udah ini kan, udah mau PhD ya? Mm-mm. PhD untuk jurusan Saya kimia. hmm, kimia murni. Ya, Oh, kemarin udah sempat kayak korespondensi gitu belum? masih korespondensi untuk ini kan, supervisor kan? Mm-mm. Masih nyari topik riset yang pas di Ah, kampusnya sih, Sir. oke. Maksudnya masih match sama topik riset saya dengan supervisor yang sana. Jadi belum eksak ketemu sama yang pas gitu. Mhm. Mbak Papa boleh sedikit cerita yang beasiswa PBNU nggak? Itu tuh Mm-mm. sebenarnya dibukanya itu seasonal atau kayak gimana? eh Kayaknya tuh waktu angkatan saya mungkin masih bejo ya, Sir ya. Jadi maksudnya dibukanya akhir tahun, kemudian prosesnya lama. eh Gimana ya ceritanya ya? Pokoknya yang beda sama yang tahun kedua akhirnya, Sir. Yang tahun kedua itu jadi lebih dipersempit kayak gitu. Bukanya tuh nggak setiap tahun jadinya. Jadi kayak kalau ada pendanaan baru dibuka kayak gitu. Hmm. Terus yang dananya siapa? PBNU itu kerjasama dengan apa namanya Basnas. Oke. Tapi ya portalnya kayak diumuminnya di website NU Iya, online. NU Scholarship itu. Oh, NU Scholarship. Mm-mm. Oke. Di sana Terus, banyak banyak mm-mm. jenisnya kayak LPDP gitu. Jadi maksudnya ada kayak beasiswa parsial, beasiswa untuk yang umum kayak saya kan kemarin ikut yang umum. Ada yang kayak orang luar negeri mau ke Indonesia juga ada kayak gitu. Mm. Terus apa namanya award yang ini banyak nggak? Saya kemarin seangkatan 20. Oh, cuma 20 ya. Mm-mm. Kirain kayak sampai ratusan gitu. Enggak ya? Karena mungkin angkatan pertama ya, Sir. Itu pun pendanaan karena saya kan dapat 2 kali les, 2 kali tes Mm. biayanya. eh Untuk tahap kedua ini malah dipangkas. Jadi yang awalnya itu teman saya bisa les di British Council yang sampai 16 juta itu. Saya yang tes les pertama itu di UI, Sir, di LBI gitu, Lembaga Bahasanya UI. Kemudian Mm. yang kedua mau ambil British Council lagi ternyata nggak sesuai ini budgeting dari Mereka. PBNU-nya. Akhirnya mau nggak mau harus 3 juta. Makanya kemarin tuh saya diskusi dengan saya pengen banget di Nexus kan. Diskusi sama adminnya gimana caranya 3 juta ini bisa ke cover semua Mbak. Udah ambil private aja sama Mister Hilmi saya bilang gitu. Oke. Terus kamu, Mbak Fafa tahu Nexus dari mana? Dulu memang ini warga Pare gitu. Karena Oh. karena udah beberapa les di lain tempat mau ambil ke Nexus ternyata harus pulang karena kan ada suami gitu, Sar. Nggak sempat, udah sampai melahirkan, sampai punya bayi. Akhirnya baru lanjut eh, bisa ke Nexus ya kesempatannya kali ini gitu. Berarti dulunya di Pare. Mm-mm. Yang untuk persiapan tes pertama itu sebelum dapat PBNU kan memang struggling belajarnya dari Pare awalnya. Oh, terus dulu di Pare di mana? Sempat di IELTS Impact, sempat di tes English School, kemudian di speaking itu siapa lupa. Area IELTS Impact itu, Sir. Speaking Mister siapa itu lupa. Pokoknya di situ berarti lumayan lama dong. Ada TN, ada itu. Oke. Nggak sampai ke ITN. Ya around 1 year, Sir, untuk belajar di Pare itu. Wow, Tapi lumayan nggak sih. tapi nggak fokus IELTS semuanya karena kan merintis ya. Oh, mulai dari basic. Ya, Oke, ya udah deh.
Oke, nah ini em, kemarin mungkin kenapa kok Bapak tuh dapat 6? Yang pertama fluency coherence. Nah di sini you are able to keep going and demonstrates a willingness to produce long terms. You can you you are able to talk for long terms, but coherence may be lost at times. Jadi coherence-nya itu masih belum belum fully coherent. Bisa jadi coherentnya itu kadang nyambung, kadang enggak. Terus bisa juga karena hesitation atau karena repetition atau self correction. Nah, ini biasanya ketika Mbak Fafa tuh ngomong, itu kadang nih, udah ngomong nih, plotnya maju. Habis itu kayak tiba-tiba berubah pikiran. Eh, kayak gitu. Nah, kayak gitu juga bisa. Jadi, usahakan plotnya itu yang jelas, clear, dan flawless sih. Then use the range of spoken discourse markers, connectives, and cohesive features, though not always appropriately. Jadi ini kadang-kadang tepat, kadang-kadang nggak konektornya ya. Nah, jadi you should stabilize all the connectors and make sure that you use correct connectors. Dan sedangkan kalau memang targetnya itu di atasnya 6 atau bahkan 7 tadi bilangnya Mbak Fafa, you have to be able to keep going and readily produce long terms without noticeable effort. Nah, di sini kita harus meng-highlight without noticeable effortnya. You should be very effortless. Jadi usahakan kalau ngomong itu jangan jangan aja ada jeda kayak saya nih. Ketika ngomong tuh ada jeda-jedanya. Nah itu nggak bisa karena kalau sama kita ngomongnya terlalu banyak jeda ya pasti kita akan turun di bawah 7. Then mungkin saran saya ketika ngomong dalam keseharian you should maintain the stability. Jadi kayak kalau ngomong tuh jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepet, jangan terlalu pelan lah at least ya. Kalau terlalu cepet mungkin oke gitu. Nah, tapi kalau seumpama Mbak Papa tuh kalau ngomong sukanya itu belibet di bahasa Indonesia, biasanya bahasa Inggrisnya makin belibet. So, maybe saran saya adalah ketika mulai sekarang kalau ngomong bahasa Indonesia atau either Mbak Papa ngomong sama suami atau ngomong sama siapapun itu di aktivitas keseharian, usahakan kalau ngomong tuh yang sistematis sehingga kita udah terbiasa ngomong bahasa Inggris itu juga lumayan sistematis ya. Tapi kalau soal Mbak Fafa kalau ngomong bahasa Indonesia atau bahasa bahasa daerah ngomongnya itu masih terbata-bata atau bahkan suka banget ngasih fillers kayak em em kayak gitu ya. Nah, bakal ketika ngomong bahasa Inggris itu bakal lebih parah karena kan beda dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris kan biasanya masih ada transferring information dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kayak gitu. Terutama kalau seumpama masih sering banget mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan tenang aja di band 7 itu masih ada hesitation, repetition, self correction juga masih ada, tapi yang membedakan adalah mereka tidak akan pernah affect coherence. Mereka tuh nggak ngaruhin coherence. Maybe you just need to take a deep breath. Kalau semua mau hesitate, itu langsung aja kayak, oke, harus ditahan. Ngomong harus lancar, harus clear, kayak gitu ya. Dan flexible use of spoken discourse markers, connectives, and cohesive features. Tuh. Nah, kurang lebih seperti ini untuk band 7. Please maintain the stability and please use effortless style of speaking. Nah, sekarang let's have a try 5 questions. Dicoba ya, 5 pertanyaan. Usahakan di speednya distabilkan. Bapak asalnya mana? Sidoarjo. Oh, sudah. Berarti sekarang di Sidoarjo. Betul. Okay, now 5 questions for you. Do you work or study? Right now I am a new mother and I just struggling with IELTS test soon. And actually, I don't have uh, real work at office, but I just take some what is it?
part time, yeah, part time to work in from my home. So yeah, it's yeah. Wait, sir, Ya nervous. kan? Nah, karena bapak-bapak suka banget hesitate. Hesitate itu kayak terlalu banyak pertimbangan kalau ngomong. Langsung harus bisa dipaksa keluarnya itu kayak ini aja, kayak sistematis gitu. Jangan sampai jangan terlalu ditahan, tapi juga jangan terlalu di hesitate kayak fillers kayak gitu harus dihindari. Oke, Em, saya ulangi lagi pertanyaannya. Do you work or study? Well, right now I am a mother, so I just stay in my home. So that's why I don't have exactly work in office, for example. So yeah, I just do my um freelance work from my home in my leisure time. For example, I um uh sometimes I uh s- um what is it? Help the process in some uh small owner business actor. So yeah, I don't have exact work in office. And what do you do in your free time? If I have my leisure time, because as I said before that I'm mother, so you know that mother don't have too much free time. So if I have free time, perhaps I just lay in my room and scroll my social media. For example, looking for some clothes from my uh online shopping market. And also, I just play with my daughter, Mhm. which is really feel like over the moon when I play with her. So yeah, Oke, Mbak Fafa. Jadi kalau ngomong jadi udah tahu ya. Jadi masih kebanyakan di sini. Masih sometimes you lost your coherence kayak sebenarnya ngapain sih in your free time gitu. Terus karena kamu nambah-nambahin ide kan, nambahin oh saya kayak gini, nambahin lagi biar panjang, nambahin lagi. Gitu. Sehingga itu namanya loss of coherence. Harusnya kalau memang plotnya maju gitu ya, ya udah as a full-time mother, I just keep studying while while doing my chores or doing any household activities. Kayak dikasih main sentence aja, dikasih ngapain kayak gitu. Jangan ditambah-tambahin karena nanti kalau ditambahin Bapak akan terkesan kayak gini. Oh, apalagi nih ide yang akan muncul, apalagi yang bisa ditambahin kayak gitu. Gitu. Dan nanti konektornya semuanya jadi and, ya kan? Di sini nanti. Nah, use a range of spoken discourse markers, connectives, cohesive, though not always appropriately. Jadi kadang appropriate, kadang enggak. Nah, sekarang coba bikin Coba bikin jawaban yang tidak terlalu panjang. Oh ya, the duration for speaking part one for each answer it's around 20 seconds for each question. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek ya. But you have to maximize the time just for answering the question. Jangan sampai terlalu banyak hesitation. Um, do you like spicy food? yeah. Actually, I really keen on in spicy food rather than sweet food because if I eat some kind of spicy food, I can be uh faster to think about something about yeah about I mean like when I eat spicy food I can do apa sih sir wait sir Karena mau terlalu ngomong kerja panjang. cepat itu loh mau ngomong kerja cepat
Work faster. Yeah, work faster. Oke, atau next questions. Do you like sweet food? Yeah, of course. One of uh, my favorite dishes is sweet food, like for example, like jelly or pudding in Indonesia. It's because my children really can on to eat those kind of food. Um, and usually, if I have my leisure time, I will cook it for my family. So yeah, it will be my dishes in my family. Oke. Oke. Nah, polanya Mbak Fafa itu kalau ngomong kayak gini, set, jalan nih ya. Habis itu kayak muncul lagi pelan. Jadi di tengah-tengahnya pasti ada gitu, Pak. Mana panjang banget lagi kan? Nah, jadi itu harus itu harus dihilangin. Nah, sekarang kita belajar teknik speaking ya. Bentar. Apa tuh? Ini kecilin kok. Oh. Oke, nah sekarang ini untuk speaking part one-nya ada do's and don'ts-nya. The first do's is use a range of uncommon vocabulary correctly. So make sure that you don't just answer as simple as possible. No. Jadi karena ini ujian IELTS, IELTS is ujian bahasa ya. Jadi you have to demonstrate your ability in speaking. Nah, usahakan vocabulary, jangan bermain aman terus-menerus. Kalau memang ada sesuatu yang perlu dieksplor, dieksplor. Kalau memang targetnya besar, pastikan ya harus inline dengan effortnya. Kalau memang targetnya 7, effortnya harus ditambah untuk Mbak Fafa ya. Dan uncommon vocabulary-nya jangan ragu-ragu dikeluarkan. Kalau memang belum banyak munculnya, dimunculkan mumpung masih praktis gitu ya. Dan kalaupun munculnya itu aja, that's fine, nggak masalah daripada nggak muncul sama sekali. Then use a range of complex sentences, then use a range of linking words. Linking words-nya jangan terus-menerus menggunakan I think. Um, Jangan terus-menerus menggunakan pola yang sama. Then use the verb, use the correct verb tense, particularly past simple for past actions. Di speaking part one itu ada juga pertanyaan tentang past actions. So you have to make sure that you answer correctly based on the grammar. If you don't understand a question or a word, immediately ask the examiner to clarify and do so very simply and quickly. Jadi kalau memang nggak tahu pertanyaannya, in case you get very strange topics, you can ask to the examiner since daripada tidak coherence, mending asking to the examiner ya. Then don'ts-nya. Yang pertama, don't repeat question or keyword in it. Jadi jangan pernah mengulangi pertanyaan ataupun keywords yang ada di IELTS speaking. This is especially if you have a target maybe band 7 or band 7 above gitu ya. Itu harus dihindari mengulangi pertanyaan. Nah, dari tadi um, Bapak tuh mengulangi pertanyaan, what do you do in your free time? In my free time, kayak gitu, kayak pasti ada kata yang diambil dari pertanyaan. Nah,
itu jangan, kalau memang targetnya 7 sebaiknya jangan. Dan begitu juga dengan keywords, keywords. Contohnya tadi spicy food gitu ya. Do you like spicy food gitu? Yes, I like spicy food. Lah itu berarti mengulangi keywords sekaligus mengulangi pertanyaan. Tuh. Ya, jadi maybe yes of course because this kind of food kayak gitu tanpa harus mengulangi the exact wordnya bisa menggunakan pronoun itu. Dan contohnya di sini, do you come from a small or large family? Poor answernya, I come from a small family. Nah, itu mengulangi all the keywords and questions. Tuh. Then good answernya, I would say it's probably an average sized one. Comprised of my parents, two siblings, and our dog Vivi, which is a fox terrier with the most adorable eyes. Nah, di sini dia kenapa bagus? Short. Dia jawabannya sedikit. Sorry, short. Then using pronouns, pronounsnya itu yang which itu, yang which is ya. Then ada explanation, then ada uncommon vocabulary. Untuk uncommon vocabulary-nya dia ya average size one itu. Oh, nggak besar, nggak kecil gitu ya. Kayak sedang-sedang aja atau kayak ya sewajarnya gitu. Nah, jadi usahakan kalau memang bisa dikreasikan bahasanya, you have to be very creative in language because if you just keep answering the same answer, sorry, using the same sentence, itu ya band score-nya mau sampai berkeringat gitu ya, dia nggak akan ngerubah band score gitu karena kita itu lagi ujian bahasa dan bahasa kita lagi dilihat nih gitu. Sehingga ya semakin bagus performanya ya semakin bagus juga skornya. Jadi tidak tidak cuma sekedar menjawab dan bertanya dan menjawab gitu ya. Then next, don't overuse linking words. Don't use a lot of linking words or phrases to introduce your answer. Jangan bertele-tele ya. You only have on average 20 seconds. Dia bilangnya average around 20 seconds to answer each question. So the majority of time should be spent on giving a short, clear answer and explaining it. Jadi 20 detik itu harus benar-benar dimanfaatkan, harus benar-benar dialokasikan untuk menjawab. Jangan sampai 20 detik itu malah yang 10 detik untuk bertele-tele, 10 detiknya itu jawaban gitu ya. Contohnya kayak do you like do you like spicy food kayak gitu kan. Terus habis itu bapak-bapak malah bertele-tele kayak actually I don't really like it because I am a Javanese, exactly from Central Java, which mostly people don't like the spicy taste. However, currently I like it. Nah, itu kayak muter-muter kan. Terus ujung-ujungnya kan dia suka gitu. Nah, malah nggak dijabarin sukanya kenapa. Itu jadi kayak muter-muter gitu malah main answernya malah cuma sedikit lah. Ini yang dimaksud overuse linking words tuh. Then don't give a list of answers. A list usually has no complex structures and shows no ability to explain something clearly in detail. Jadi jangan pernah nge-list ya, jangan pernah di list. List itu kayak cuma kumpulan dari ide, bapak-bapak cuma menambahkan, 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 menambahkan kayak gitu. Nah, that's not the way IELTS being answered. Jadi you should be very creative. Contohnya di sini, what do you like to do? What do you like about the area you live in? It has some nice parks and swimming pools, a great shopping mall and markets and a nice neighborhood itu. Nah, ini sebenarnya agak mirip dengan jawabannya Mbak Fafa tadi. What do you do in your free time? Since I am a mother, I just sometimes I just lay on my bed and apa gitu ya tadi kayak ditambahin lagi, ditambahin lagi, ditambahin lagi gitu. Nah, seharusnya em, ya cukup satu terus dikasih tahu alasannya apa. Nah, contohnya di sini ya, what do you like about the area you live in? What I really enjoy is Central Park, given it's terrific for doing exercise like jogging or walking the dog, as it has an enormous walking track and huge trees and beautiful flower beds, which make it a pleasant place to relax and enjoy the nature. Jadi kayak
dijelasin kenapa kok sukanya situ. Contohnya tadi, what do you do in your free time? Kenapa kok suka? Kenapa kok sukanya laying down and scrolling the social media gitu, bukan malah berpindah ke aktivitas yang lain. Tuh. Then next, don't repeat keywords of phrases. Kalau tadi don't repeat the question, ini jangan ngulangi keywordsnya. Keywords itu ya contohnya kayak oh, what is your favorite food? Nah, food itu yang jadi si keywordsnya. So you have to paraphrase at least or synonyms lah ya. Synonyms atau paraphrase is up to you. Basically they are the same. Then usahakan jangan terus-menerus menggunakan keywords yang sama karena supaya bisa lebih beragam. Then try to avoid memorized answers. Nah ini juga jangan sampai kayaknya Mbak Fafa juga nggak bakal menghafal juga. Don't overuse idioms. Nah, Bapak, you have to be aware that IELTS also asks you to use uncommon vocabulary. Salah satunya adalah idioms ya. Tidak harus idiom sebenarnya, tapi kalau memang punya dan Mbak Fafa suka, pakai aja gitu. Tapi kalau memang kurang begitu suka dengan idiom, that's fine. Berarti cari cari cara lain. Using idioms inappropriately or unnaturally will negatively affect your lexical resource score. There is no need to artificially insert idiomatic expressions like the Haito Grasshopper or escape the hustle and bustle of city life, unless they are clearly suitable as there are over 10,000 phrasal verbs in English, and most of which are idiomatic expressions such as grow up, take off, look after. Nah, ini juga udah pakai, ini juga udah idiomatic expression sebenarnya using phrasal verb. Nah, itu sama dengan menggunakan kata once in a blue moon, it's a piece of cake, apa gitu ya. Itu sama, cuman sometimes ada sebagian orang yang suka banget dengan idiom-idiom yang kalau di bahasa Indonesia kan tuh mirip-mirip dengan peribahasa. But it's up to you. Kalau saya biasanya apa ya namanya? Kalau saya biasanya menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan your style or your personality. Kalau memang suka idiom, silakan dipakai. Tapi kalau kurang begitu suka dengan idiom, pakai teknik yang lain. Then number seven, don't give a list, don't give short answers. Kalau ngomong jangan terlalu pendek di IELTS speaking part manapun, terutama di speaking part one. Kadang kan kita ada kecenderungan speaking part one tuh bentar gitu kan, sehingga kita ngasihnya pendek-pendek lah. Kalau terlalu pendek ya nggak bisa, karena you have to be very complex. To get a band score 7 in fluency, you need to be able to give well explained answers easily. Jadi jangan sampai terlalu pendek. Tuh, question so far for do's and don'ts-nya. Kira-kira ada yang kurang clear nggak, Mbak Fafa? Enough, sir. Nah One ya, idea is enough, and then elaborate it, right? ya. Mhm. Poinnya dia, and you have to be very clear. You have to provide clear elaboration. Okay, next kita Bapak dulu pas di kampung Inggris dulu tahun berapa? 2023. Loh, baru dong. Iya, kan ambil tes yang pertama 24, sir. Oh, 2023. Mm. Terus kalau yang anak Nexus ada yang kenal nggak Mbak Papa? Eh, tutornya aja sih yang common, Mister Aris sama Mister Hilmi. Kalau studentnya Barangkali kayak temennya Mbak Fafa pas di Impact atau apa terus ke Nexus gitu. wah, udah lupa itu, sir. Temen yang di Impact siapa aja udah lupa. Oh iya, Karena short time kan, maksudnya ambil beberapa satu part bulan satu 2 minggu, bulan. kayak gitu. Nggak sampai yang lama-lama. Tapi waktu itu juga udah lulus S2. Udah S2-nya di di ITS, sir. S1 di ITS, S2 di ITS. S1-nya di UIN Malang.
Oh, di Malang. Oke. Berarti masih muda banget dong Mbak Fafa ya. Karena habis S1 langsung S2. Nggak, Sekarang masih eh, 25 lah ya. sempat kerja, Sir. Oh, berarti dua-dua lah ya sekarang. Okay, now eight types of speaking part one. Nah, di sini tipenya ada banyak. You will be given more than 10 questions. Nah, di sini sekarang itu berbeda dengan zaman dulu ya sebenarnya. Oh ya, tadi yang saya share di yang warna merah tadi itu tuh IELTS speaking criteria yang terakhir diupdate pada tahun 2023. Nah, kalau dulu ketika belajar IELTS sebelum diupdate itu lumayan mudah untuk dapetin band score bagus gitu ya karena eh it's a bit it's a bit easier menurut saya. Tapi sekarang meskipun di-upgrade juga menurut saya kayak masih relevan aja, masih nggak yang susah-susah banget. As long as you stay focused and you study hard sih. Oke, nah sekarang types of speaking part one. Karena Bapak tesnya juga tahun 2024, you will be given more than 10 questions. It can be like 12 or 13 questions in IELTS speaking part one. But of course, it depends on your band score. If your band score is good, maybe you just get around 10 to 12 gitu ya. But if you speak very quickly and very fluent, itu biasanya you will be given more than that. Tuh, karena pertanyaannya kan bersifat follow up ya, kayak yang dari contohnya tadi ketika do you work or study, terus tadi eh, karena Mbak Fafa bilangnya tidak bekerja, ya pasti nanti pertanyaannya kan berputar-putar ke situ-situ terus gitu. Dan jatuhnya kayak agak ngobrol gitu sebenarnya, but saran saya jangan terlena atau jangan sampai apa Pak? Soal itu. Sebentar ya Mak. Itu kira-kira tak kirim soalnya. Itu sebentar mungkin agak apa. Mana aku ini mesti rekomendasi. Oh, enggak. Mm-mm. Oke, nah karena sifatnya itu bersifat mirip dengan follow up questions, so nanti jangan sampai terlena, jangan sampai terbuai gitu ya, karena nanti, loh kok jawaban saya nanti dikejar-kejar kayak gitu. Nah itu nanti biasanya kalau seumpama kita ngerasa kayak ngobrol biasa, akhirnya kita nggak nyadar kalau kita lagi di tes bahasa Inggris kan. Padahal harusnya itu harusnya tetap yang namanya IELTS ya you should provide very good language gitu karena kalau seumpama kita terlalu basic atau terlalu biasa jawabnya ya jadinya band score kita biasa aja tuh. Then oh ya untuk yang di BC saya kemarin tuh sebenarnya tes di BC Mbak Fafa, di BC Ngagel ya kalau Iya, nggak salah Lia tuh. itu ya. Ya dilihat enak banget kok, enak Oh, banget. oke. Enak banget dan ya tempatnya ya seperti tas biasa dan di situ udah pasti dapet Zoom ya untuk speakingnya Mm-mm. Di itu. keterangannya juga ini online gitu. Ya, nah saya sebenarnya udah tes 5 kali, Wow. 5 kali semenjak lulus S1 zaman dahulu kala. Itu saya udah tesnya 5 kali. Nah tes yang kemarin tuh saya ngerasa kayak ya itu pertama kali saya dapatnya yang speakingnya Zoom. Hmm. Sebelum-sebelumnya tuh selalu dapatnya in person. Karena yang keempat itu juga habis corona. Kalau 1 sampai 3 itu tuh sebelum corona. Jadi kayak gapnya lumayan jauh gitu. Nah, saya kemarin ngerasa ketika Zoom itu kita jadi lebih relax dan
kita bisa memainkan body language kita karena kita itu tangan kita kan harus kelihatan sama si examiner Iya. kan. Nah, terus kita jadi bisa lebih elaborasi apa ya ngobrolnya jadi sorry speakingnya jadi lebih enak aja gitu. Kalau dulu ketika in person menurut saya kayak apa ya terlalu deket itu jaraknya antara karena mejanya kan juga nggak terlalu besar banget kan nggak jadi ini kayak 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 interview kerja menurut saya dan kalau examinernya auranya atau karismanya yang terlalu personalitinya karismatik banget itu kayak kita jadi sungkan gitu loh Hmm. kayak kita ngerasa dikuasai gitu. Nah, tapi kalau Zoom tuh kayak kita bisa benar-benar mengeksplor jawaban dan bisa benar-benar mempercepat intonasi itu juga bisa gitu. Kayak lebih mudah gitu menurut saya sih. Tapi um, again jangan sampai terkecoh dengan jangan sampai terkecoh dengan topik yang dikasih sama si examiner karena terus-menerus itu dikejar-kejar kita kan. Oke, types of speaking part one questions. Yang pertama adalah description. Yang kedua adalah tipe like or dislike or favorite, popular or important. Oh, it's not that yet. Then ada how to question, yes no question, hypothetical question, frequency or time question, compare question, and past questions. Nah, di sini hmm, untuk tipe pertanyaannya itu sudah ada purpose and goals-nya masing-masing. Kan nggak mungkin pertanyaannya itu terus-menerus ditanya tentang why, kan nggak mungkin. Semuanya pasti ada purpose-nya dan didesain sedemikian rupa supaya kita mengeluarkan range of grammar atau bahkan range of vocabulary. Nah, sekarang tipe yang pertama adalah description ya atau describe questions. Nah, di sini ada starting phrase. Yang pertama ada I think, I believe. Jangan terus-menerus menggunakan I think. It can be I believe, I guess, I suppose, I would say, or maybe, possibly kayak gitu ya. Atau bahkan di-combine juga boleh. Diikuti dengan alasan, diikuti dengan jawaban dan alasannya kenapa. Ketika mengungkapkan alasan, itu jangan terus-menerus menggunakan because. Bisa juga menggunakan since, as, gitu ya. Atau due to the fact, atau due to, kayak gitu juga bisa. Then dikasih contoh, for example, for instance, such as, like, gitu. Sehingga we also provide a range of vocabulary and of course we can expect that we will get a better score. Contohnya di sini, do you work or study? I'm currently working for a gaming company as a 3D graphic designer, which is quite stimulating and challenging since I am always working on many different projects. Oke, jadi di dijabarkan aja dan jangan jangan ragu-ragu untuk menggunakan vocabulary atau grammar yang tidak biasa. Jangan terus-menerus menggunakan yang biasa-biasa terus, karena kalau sama kita menawarkan jawaban yang biasa dan skor kita juga terlalu biasa nanti. Dan selanjutnya kita kalau mempunyai tipe description itu juga bisa kayak menggunakan template ini gitu. Sebenarnya nggak harus pakai template ini. Kalau memang bisa dikreasikan silakan dikreasikan. I think the best way to characterize it is, or I think the best way to describe it is, or I would describe it as apa tuh ya, or a good way to describe it is apa gitu diikuti dengan jawaban dan alasan. Contohnya, what is your neighborhood like? Probably the best way to describe it is suburban middle class, since although it is not far from the city center, it is quite undeveloped in terms of sporting facilities and other infrastructure, and it is essentially a residential working class area. That's it. Tuh. Jadi um, usahakan yang beragam ya. Now, Mbak Fani, kita ke description question. Okay, what is your hometown like? Well, I live in Sidoarjo. It's well known as industrial city, so it's quite.
noisy and crowded here because so many motorcycle and also car from the factory even at midnight. So it's quite hustle and bustle city. And Sidoarjo is one of the big city in East Java. Hmm. And what is your home? What is your home like? Actually, my house is quite small and convenient to live in. Uh, Consist of my small family and also uh, yeah, my uh, happy father and also the mother. And my environment around my house is really nice, which contain of a lot of plant, for instance, mango trees, uh, starfruit trees, and other. Hmm. And what are your neighbors like? I guess my neighborhood is really nice because we are usually make some, what is it, small event in every weekend, or for just relax together, or just yeah, moving footballs together in front of our house. Hmm. Oke, that's very good. That's better dibandingkan yang sebelumnya ya. Tapi tadi yang pertanyaan kedua udah agak agak mau kumat lagi. Aduh, kebanyakan lagi nih. Kayak gitu. That's okay. Jadi harus stay fokus ya, Bapak-bapak. Bapak, biasanya kalau untuk membantu fokus gitu, Bapak-bapak ngapain? Oh ya, sir. Selain sholat tahajud. um, Apa ya, sir? Ya, ini aja sih. In front of my uh, laptop, I can focus than uh, in front of my smartphone. Betul. Oke. Nah, sebenarnya bisa juga untuk belajar ketika dinaikkan fokusnya, bisa juga dengan olahraga itu juga bisa ya. Mm. Kalau dengan nutrisi juga bisa. Jadi kalau sama memang ada waktu untuk physical exercise aja. It's Tuh. really quite challenging for me. Oh ya, jalan kaki sih paling. Exercise. Yeah, Tapi untuk because jalan every time ada buntutnya, sir. Because kan my daughter's still 1 year, so yeah, you buntutnya can imagine. diajak jalan juga. Oh, tapi ini ya, tapi tinggalnya di daerah mana sih? Si dari mana sih, Mbak? uh, the Wah, West Sidoarjo, near to Mojokerto. Krian. Ya, Balongbendo. Kok tahu, Oh, sir? belum. No. Kan saya kuliah di situ. Kuliah di situ. Kuliah di Surabaya. Oh, S1-nya. S1-nya di Surabaya. Saya di UIN. oh, Iya. Winsa. Mm-mm. Jadi semua tutor Nexus tuh yang online itu semuanya kuliah di UIN. Oh iya, termasuk Miss Mila ya, sir? Mm-mm. Oh, Mbak Mila malah S1 se S2. Karena S2-nya kan 2 kali kan. Di hmm, S1 S2-nya yang S2 yang pertama itu juga di Surabaya. oke. Habis itu di UNESA kalau nggak salah. Tuh. Ya. Nah, itu bisa kayak diajak jalan-jalan gitu ya, biar lebih fokus juga, lebih mengenali diri sendiri juga. Dan kalau sebenarnya itu harus harus sering dilatih sih, Mbak Fafa. Jadi usahakan kalau ngomong sekarang harus lebih fokus dan lebih lebih teknikal gitu menurut saya ya. Jadi jangan sampai dilepasin kayak yang tapi disengaja gitu kayak yang kayak
either either Mbak Fafa tuh bener-bener udah terbiasa dengan e-nya atau Mbak Fafa sambil mikir tuh selalu bilang e. Nah, actually when you omit or when you avoid the or fillers itu sebenarnya you will force your brain to think quickly kan. Jadi kalau seumpama kita, oh jangan, pasti kita akan convert aktivitas untuk menghindari itu dengan berpikir lebih cepat itu. Jadi menurut saya you have to train yourself dan benar-benar dinaikkan awarenessnya sih. Dan itu bukan sesuatu yang susah karena you just need to know yourself. Benar-benar kayak oke, berdamai dengan ini aja, lebih mengenali diri sendiri aja. Tuh kalau saya biasanya ya itu terus habis itu paling mengkonsumsi minyak ikan karena em, ya itu memang salah satu upaya kita untuk biar lebih fokus aja. Oke, next. Tipe yang kedua adalah tipe like, dislike, favorite, popular, or important. Of course, it depends on the question. Kalau memang tidak hanya tentang like, dislike, biasanya kita ada jawaban yes, no questions dulu. Kayak contohnya, do you like traveling? Of course, you have to answer the yes and or no for the answer. Then we need to provide the reason. Nah, tapi kalau soal pertanyaannya itu tidak ada yang requiring us to answer yes or no first, we can give the prompt like the leading answernya itu ya udah langsung dihajar ya. Nah, contohnya di sini tipe ini masih dalam satu tipe like, dislike, favorite, popular, important. Contohnya, do you like traveling? What is your favorite food? What is your favorite animal? Or what is the most popular apa gitu ya? What is the most popular food? Or even what is the most popular tourism destination? Mungkin. Dan kita bisa memberikan ini untuk mengelit jawaban kita, starting phrase. I think what I particularly like, kayak gitu ya. Kalau memang do you like, sorry, what is your favorite fruit, kayak gitu ya. Kita nggak, kalau memang tidak ingin menggunakan kata like kan bisa menggunakan sinonim dari like. Itu ada enjoy, ada love, ada keen on yang dipakai Mbak Fafa tadi. Then I'm really into, itu juga bisa. Jadi bisa I'm really into, keen on, itu bisa. Atau what I find really impressive atau what's particularly interesting for me is kayak gitu. Jadi bisa divariasikan bahasanya sehingga tidak terus-menerus menggunakan vocabulary atau isi dari si keywords pertanyaannya yang ada di pertanyaan. Now, let's have a try for this type of questions. What is your favorite fruit? Considering about the my favorite fruit Jangan is diulangi. Jangan okay. pertanyaannya. Yo, what is your favorite fruit? Actually, I really enjoy to eat uh bananas because I have a lot of banana trees in front of my home, and also my father frequently to take the banana from the trees in every last month. So it's a kind of main fruit in my uh, kitchen. Okay, very good. Nah, tadi minimal udah bisa menghindari kata fruit gitu kan di awal. Langsung kayak what I really like is banana. That's very good. Jadi minimal tidak kejebak dengan pertanyaannya. Karena kadang-kadang tuh kita suka banget kalau sama ditanyakan tentang oh fruit. Ya udah, what I really like from the fruit is kayak muncul lagi si keywords Mm. ya kan. Next questions. What is your favorite food? The most I really keen on to eat fruits, sir. Sorry, Food. fruit. What Yeah. is your favorite food? The most I really keen on is eat star fruit. Yeah, because sorry, it's due to star fruit is sweet and
have the beautiful colors like yellow and light green. And I like the shape from the starfruit fruit. I mean, like it's the shape is like a star in the sky. So it's really a joy to see it. Yeah. I can't elaborate the answer, so so Okay, it's that's okay. muter-muter. Now, what is your favorite drink? Considering about the best drink in my life, it is coffee. Because in every morning, my father always make and drink the black coffee, the original coffee in front of a living room. So yeah, when my father drink it, I always like yeah drink together with my father. So I can I can say that the coffee is the best favorite drink in my family. Mulai muter lagi ya. Mm. Oke, next. Oke, pokoknya jangan diulangi keywordsnya ya, Mbak Fafa. Mungkin, what is your favorite drink? I think the best beverage for me is just simple tea, Yeah, beverage. since it is quite light to drink and almost every day I consume it. That's it. Tanpa harus diputar-putar so. Karena nanti kalau sama so atau so that, nanti muncul lagi kayak menyimulkan lagi kan. Okay. Oke, next type of questions. Selanjutnya adalah how questions. Kalau how lebih ke caranya ya, lebih ke caranya. Nah, untuk how questions, um, untuk how questions di sini, karena caranya, how do you normally celebrate your birthday, or how do you usually spend your holidays? Of course, you have to provide the answer using the method or the way that you spend. It is like the manner. Nah, di sini caranya adalah dua. Yang pertama adalah kita menggunakan superlatif. Again, the technique is suggested because it will offer you a wide range of grammar, karena supaya tidak terus-menerus diawali dengan subject person gitu. Kalau diawali dengan subject person, akhirnya ya yang dikhawatirkan adalah eh, tone atau sorry, eh, kalimatnya itu kurang berbobot gitu. Nah, contohnya di sini ada superlatif the best way to, atau the best or the most common kayak gitu ya. Contoh pertanyaannya, how do you normally spend your holidays? I think the most common one, hmm, I think the most common one is apa gitu. Mungkin kayak just spending with my own family, or just going to, or having a road trip with my small family, itu juga bisa. Nah, contohnya di sini, how are animals in your country used for work, or how can neighbors be helpful? While there are many ways, kita bisa ngasih tahu bahwa ada banyak, but I think the most simplistic but meaningful is the friendship and camaraderie they provide, as it can lead to many other beneficial acts, such as I experienced my family with my mother borrowing sugar, or my father lending a battery charger. Jadi, kita ngasih tahu caranya itu ada banyak, but the most common one, the most popular one, the most meaningful one, kayak gitu. Jadi, range dari grammarnya ada superlatifnya, ada Bos. tenses yang biasa juga ada. Tuh. Now, um, Mbak Fafa, how do you usually contact your friends?
I guess actually there are many ways to contact with my partner in crime. But the easiest way is from my smartphone. For example, from WhatsApp application. WhatsApp application. Uh, from that I can send the send the what is it Thanks. message easily, yeah, or just a video call with my friends in far away, or maybe with my family as well. So rather than send an email, I prefer to contact with my friend through the WhatsApp. Oke. Nah, itu tadi kan yang ditanyain tuh cuma how do you Yeah, contact friends? Terus yeah, muncul yeah. tuh family. Yes, sir. Nah, itu namanya kurang coherent. Dijawab Okay. sih, tapi kayak you lost your coherence. Mhm. Ya. Um, how do you usually spend your free time? Sometimes I go with my sister in department store um, Because because well because window shopping is our hobbies. So 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 go to the department store is kind of relax our mind from the whole activity in one day. hmm. Yeah. Oke, nah jadi itu ya flow dari ideasnya. Sebenarnya Mbak Fafa tuh bahasa Inggrisnya udah bagus banget, vocabulary-nya udah lumayan, range-nya udah lumayan bagus. Cuman mengeluarkan idenya itu masih masih cangki. Cangki tuh kayak kepotong-potong gitu, kayak sepotong, sepotong, kayak Hmm. sepotong ya udah deh nanti dipikirin lagi potongan lanjutannya kayak gitu. Hmm. Bukan yang kayak gimana caranya satu potong ini dibagusin gitu. Okay. Nah, kalau saran saya sih sebenarnya lebih enak tuh idenya itu sederhana, tapi kita terus sorry, menghias si ide itu gimana caranya jadi bagus gitu. Jadi bukan banyaknya ide, tapi lebih ke gimana caranya ide ini tuh jadi lebih bagus gitu. Nggak harus yang contohnya kayak dari Windows shopping aja deh. How do you normally spend your free time? I guess most of the time I just spend sorry, most of the time I just kill my time with window shopping since it is the most simplistic way with apa nih with my apa tadi sister ya kalau nggak salah Mhm. with my sister. Jadi with that activity I can recharge my energy from the whole hectic day. That's it. Okay. Oke, lebih ke mengontrol kali ya, dikontrol gitu biar lebih flow-nya biar lebih dapat. Nah, teknik selanjutnya adalah kita menggunakan kata it depends on atau it comes down to or it boils down to. Ini comes down to, boils down to, ini udah phrasal verb. Tuh, jadi sama artinya kayak tergantung tuh. I think it depends on apa diikuti dengan conditional sentence. Untuk bikin conditional sentence itu nggak harus menggunakan if, bisa juga menggunakan when, ya. Contohnya di sini, how do you usually spend your holidays? I guess it depends on how much time I have. If it is a long public holiday, I might well go to some place new by the sea, swimming and exploring the locality, which can be a fun way to recharge the batteries. Whereas if it is only a couple of days break, I would perfectly content to say a movie or sit back with a book. That's hopefully a great page turner. Jadi tergantung tergantung apa.
tergantung situasi kah, tergantung apa gitu ya. Nanti disesuaikan dengan jawabannya. Nah, di sini ada recharge the batteries. Recharge the batteries sama dengan yang Mbak Fawa tadi bilang. Then di sini I would perfectly content itu sama kayak uh, I'm so happy atau kayak cukup cukup puas kayak gitu ya. Itu sorry, sangat puas. Kita bilangnya perfectly content. Then a great page turner itu adalah buku yang bagus. Idiom sih sebenarnya. Okay, now Mbak Fafa nih. Sama deh. How do you usually spend your free time? I suppose it depends on how much uh How much how much time? my free time that I have. For instance, if I have long holidays in the in the weekend, I will probably I will go to the sea with my family because it's need more time to go there and also uh, explore the landscape from the sea, from the beaches. But if I just have 1 or 2 days to break my time, perhaps I will go to the my grandmother house because the location is near and also I uh, don't have much effort to go there. Oke, very good. Nah, ini tadi baru idenya itu sangat-sangat bagus banget. Tinggal speednya yang dinaikkan. Nah, kalau kayak gitu bisa sih dapat band 100 lah. Jadi tinggal dinaikin speednya. Pokoknya harus coherent sih. Coherence-nya yang harus dijaga. Tadi saya sampai khawatir eh, masih ada if lanjutannya nggak ya gitu. Oke, next tipe yang keempat ya. Tipe yang keempat adalah yes no questions. Nah, ini sedikit overlapping dengan tipe yang sebelumnya. If you will be given yes no questions, of course you have to say yes or no first. Dan untuk jawaban yes atau no nggak harus saying yes. Bisa juga dengan sinonimnya ya. Sinonimnya bisa pakai absolutely, bisa pakai of course, yes, atau bahkan kita bisa menggunakan pakai definitely kayak gitu-gitu. Then di sini ada yes, sure, absolutely, no question, I think so, I guess so. Itu juga sinonim dari yes. Sedangkan sinonim dari no di sini I'm not sure, not particularly, probably not. Diikuti dengan reason dan contohnya. Contohnya di sini tipe pertanyaannya do you like shopping? Do you like meeting new people? Do you like to have plants in your home? Then now let's have a look. This is, do you think that bicycles are suitable for all ages? Absolutely yes. As exercise is critical for maintaining both one's physical and mental health, irrespective of age, provided there is no real danger of the very young and old becoming injured through a fall. Nah, di sini ada irrespective ya. Irrespective. Irrespective itu sinonim dari regardless. Artinya adalah tidak pandang gitu. Jadi tidak memandang usia. Kita bisa bilang irrespective of age or regardless the age kayak gitu. Then now questions for you. Do you like shopping? Personally, definitely yes. I really like to shop, uh, especially with my partner in crime.
because with shopping, I can explore new thing. For instance, new clothes or new bags from department store, for example. And when I go shop with my friends or family, I can share uh, the experience about use those stuff. Okay. Do you like meeting new people? Of course, yes, because I can say that I am an extrovert person, so I prefer to meet with new people, um, even when I am in the bad condition or just under the weather. I really like to or enjoy to uh, meet or gathering with another one for just share a new story about our life. Is bottled water expensive in your country? Um, well, I can wait, wait a minute. I don't definitely understand about it's expensive or not because when I bought a bottle of water in one or another place, the price is same, I think. So or it depends on the person, I think so. Lah, Yeah. ini lebih ke inconsistency of your brain kan. Yes. Padahal bisa aja bilang langsung iya murah karena Oh, saya cukup mengeluarkan duit sekian tuh okay. udah bisa beli buat Yeah, water gitu. Tapi kalau make memang it simple. make it simpler karena kalau terlalu bertele-tele ya kita sendiri yang blunder kan. Hmm. Padahal itu bukan karena Mbak Fafa nggak bisa menjawab, bukan ya karena because you complicate yourself aja kayak your brain keep spinning around kayak gitu. Kayak is bottled water expensive in your country? Sure, I think the charge of the bottled water is really cheap in my country, especially in Indonesia, because I just pay around 1,000 rupiahs for one bottle of water. So yeah, it's quite cheap in my country. Ulangi semuanya ya. That's okay. Um, is being late acceptable in your culture? Wait, sir, I can get a point. Is being late acceptable in your culture? It's being late. Artinya apa, sir? Terlambat. Mm-mm. Terlambat itu acceptable nggak di your culture? Sorry, can you explain more about the question? Is being late permissible, tolerable? Tau nggak? Kayak Enggak nangkep, sir. bisa diterima nggak kalau being late kayak gitu? Being late for what? Nah, ya for anything. Jadi di IELTS itu banyak banget open questions. Contohnya di sini, is bottled water expensive in your country? Nah, itu Mbak Fafa nggak bisa tanya ke examiner. Do you mean it is a sugary water or Uh, just a very plain water or just mineral water? Nah, intinya tuh ya bottled water ya air air botol aja gitu, air kemasan. Terserah ada rasanya apa enggak. Sama dengan is being late acceptable in your culture itu it's up to you sebenarnya. Jadi kayak nanti being late in attending some events or being late in academic or in other settings or professional settings itu bisa.
Oke, yuk kita coba ya. Is being late acceptable in your culture? I guess so. Mhm. Due to the fact that in Indonesia have flexible flexible tolerance about the being late, for example, about the school. Yeah, Mhm. it depends on the person. For instance, when they can study at the time, they will work first, then take another part of school, or I can say that it's kind of pocket of school. Hmm. Yeah, so yeah. Oke, sinonim dari tepat waktu itu apa? Tepat waktu, eh apa ya? On time. On time, ya, on time. Selain itu, On time, punctual. uh, Punk punctual gitu ya, sir. yes, punctual. Nah, tadi kayak bilangnya kayak mau bilang ketepatan waktu kayak itu ya. Tapi Mm-mm. kayak bingung carinya apa ya gitu. It should be punctuality. Okay, next. Is reading books a popular activity in your country? I'm not sure about that. Since I go to the library in the center of the city, there is no there is no n- number of person there. Perhaps it's because nowadays we can access to read books from our smartphone. So maybe they prefer to read from their home than rather than read books in. Oh, sorry, sir. Reading books. Yeah, yeah, yeah. Ya, saya tahu salahnya. Oke. Jadi koheren sih. Ya, betul. Mm. Nah, jadi Bapak, nanti kalau soal umpama jawabannya itu kurang coherence, ya pasti dapat band score-nya sama. Dapat band score sama kayak the previous you got gitu. So make sure that you elevate ya, elevate dari yang kemarin. Ya minimal naiknya 1,5 lah. Wes. Berapa tuh kalau 1,5? Minimal, sir. Karena your vocabulary is very good sebenarnya. Your vocabulary, your pronunciation itu bagus banget. Kayak tinggal dinaikin usnya doang. Kayak apa ya, pondasinya itu udah kokoh banget. Jadi kayak sayang banget kalau seumpama Mbak Mbak Fafa yang ngerusak pondasi itu gitu. Pondasinya udah bagus tapi kayak Mbak Fafa malah berjalannya pakai satu kaki gitu. Padahal tuh dua kaki bisa dipakai lebih cepat gitu kan. Nah, itu aja sih kalau kalau menurut saya ya kenapa kok kemarin dapatnya segitu. Nah, itu juga biasanya nggak disadari dari nggak disadari sama yang lagi ngomong atau yang ngambil official test ya. Loh, saya speaking saya tuh bagus banget loh. Atau kayak saya perasaan ngomongnya udah maksimal gitu. Tapi karena mungkin di daily atau very short answersnya aja kurang coherence ya jadinya dapatnya kurang maksimal. Tuh. Oke, one more question. Do you like to take photos when you go traveling? Absolutely, yes. I really keen on to take a memorable story from my phone. It's due to when I feel like bored or feeling blue in at the time, I can open my phone, open my gallery to see the beautiful scenery the nature from the nature, and yeah, I can increase my mood when I see this photo.
Oke, very good. Nah, sebenarnya itu tadi jawabannya itu bagus banget, tapi itu tuh kerusak gara-gara n sama e. Jadi kan kayak ada jeda gitu kan. Mm-mm. Nah, padahal kalau soma itu tadi kayak dibikin lebih nice dengan kalimat yang sama, tapi diucapkan dengan Fluent gitu ya. ya dengan fluent, itu bagus banget harusnya. Tuh. Nah, tapi kalau Mbak Fafa kemarin pas dulu ketika official test itu nervous atau gimana? Tantangan terbesar di speaking Hmm, sebenarnya kalau nervous sih enggak, Sir. Tapi ini dapat uncommon topik topik. di part 3. It's Hmm. about selling goods, if I'm not mistaken. Because I can find the vocabularies, collocation, the vocabularies, like kayak itu loh, sering ngomongin tentang patung-patung yang di toko itu loh. Hmm. Ya, I don't have quite inilah vocabulariesnya, Hmm. lack of vocabularies about that. Iya, 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 iya. Kurang beruntung lebih tepatnya. Hmm, ya, yang part 3. Hmm. Uh, for part 1 is about family and also school. Part 2 uh, neighborhood. Ya, pokoknya part 1 sama part 2 aman, Sir, waktu itu. Yang part 3-nya itu tentang sale, kemudian gitulah, tentang jual Penjualan-penjualan beli. gitu ya. Oke. Nah, tapi dari yang 4 skills yang paling pede itu apa? Kalau apa yang paling pede kayak ngerasa kayak eh bisa nih buat senderan. Paling suka belajarnya tuh listening, Sir. Paling suka belajarnya. Hmm. Dan setiap hari sering praktis nggak? Iya, kalau listening praktis tiap hari pakai IELTS online test itu. Dan dapat berapa akhir-akhir ini? 6.5. Um, I got 7 but once only. Hmm. 6.5 muter itu aja, Sir. 6.5, 6, Nah, 6 setengah, 6, 6 setengah. kalau YouTube pernah? YouTube Hmm. Pakai maksudnya YouTube. gimana? Ya praktis lewat YouTube. Iya, yang kumpulan soal itu ya, Sir ya? Mm-mm. Jadi di YouTube itu kan ada kayak semacam video yang isinya Heeh. itu kayak oh, IELTS. Cuman kita harus ngetik di Word gitu. Kalau nggak ya kita pakai coretan gitu kan. Kalau mau Oh, manual heeh. gitu. Ya, Terus nanti dicocokin manual aja gitu. ya, itu Kalau sering, Sir. Karena kalau di mm-mm. YouTube itu sukanya misalkan lagi belajar map gitu ya. Semuanya saya cari yang satu video isinya 40 soal tentang map. Itu lebih efisiensi sih untuk belajar. Bagus lah, bagus. Hmm. Iya sih ya. Kalau memang itu bisa dijadiin sandaran, sekalian digedein kayak sampai 9 gitu. Karena nanti biar bisa nolong band score yang lain kan. Sebenarnya, Sir, kalau listening saya tuh udah tahu tempat jawabannya di situ ya. Salahnya tuh kadang cuma satu kata yang saya masukkan atau enggak kurang S. Mm-mm. Jadi sebenarnya untuk kalau dikembalikan lagi kayak di review gitu, oh ya benar memang di kalimat ini jawabannya gitu. Mm. Mm-mm. Tapi kurang, ya kurang teliti, kurang fokus berarti. Iya, harus olahraga. Kurang fokus. Sama kayak speaking, kayak sebenarnya bagus, tapi kayak kurang fokus aja. Kayak kayak kalau Mbak Fafa naik sepeda dulu ketika di Pare kan naik sepeda kan. Hmm. Naik sepeda nggak atau naik motor? Iya, naik sepeda. Naik sepeda kan. Nah, naik sepeda itu harusnya dikayu dengan ini kan, dikayu dengan ritmik gitu. Nah, tapi Mbak Fafa tuh kayak habis dikayu dua, habis itu berhenti. Nanti kakinya jakang satu dikayu lagi kayak gitu. Ya nyampe sih, nyampe. Cuman ya dengan durasi yang lebih lama gitu. Jadinya menurut saya kayak kenapa nggak di ini aja gitu. Kalau ngomong juga sama. Kalau memang bisa dihilangkan technical issues-nya, dihilangkan aja supaya lebih lebih cepat. Karena kalau seumpama nggak dihilangkan ya jadinya menurut saya em, apa ya sayang banget aja tuh. Oke, Mbak Fafa sebentar saya kirimkan yang materi hari ini deh biar nanti Mbak Fafa bisa nge-review ya. Berarti Iya. untuk next meeting besok. Iya.
Untuk bulan ini weekend aja, Sir. Karena kan yang weekday saya ambil yang advance itu. Terus untuk besok itu biasanya jam berapa? Eh, terserah, Sir. Saya free. Saya juga free sih. Mm-mm. Atau at the same time, Hmm, atau boleh. gimana? Terserah. Atau lebih lebih ini juga nggak apa-apa. Tapi ini ya chaos ya sama anak kecil ya. Kalau sore, ya sore waktu ini, it's time to play and eat. Ya. Heeh, heeh. Tapi kalau ini kalau lebih awal gitu kayak setengah pitu, setengah tujuh, Boleh? heeh, biar nggak terlalu malam ya. Iya. Jadi sampai jam 8 gitu ya, Sir? Mm-mm. Boleh, boleh. Soalnya atau sih kalau kalau anaknya Mbak Fafa tidurnya berarti malam. Iya, nunggu selesai kelas. Oh iya sih, biar nggak terlalu malam aja sih. Tuh Boleh. Berarti Sabtunya juga ngikut ya, Sir? boleh nanti biar kayak nggak. Kalau saya sih lebih suka nggak terlalu malam gitu Mm-mm. karena mata saya udah kayak udah nggak sih. Sebenarnya saya juga tidurnya juga sewajarnya kayak jam 9 kayak gitu ya. Cuman kadang-kadang tuh nggak tahu. em, Kalau aktivitas mendekati jam 9 tuh otak saya udah kadang-kadang udah nggak sinkron aja. Iya, mata sepet. Sir, sorry, Sir. Kalau misalkan other sources for practice speaking, Sir? Kalau practice speaking, eh Kalau akhir-akhir ini sih saya pakainya AI ya, Sir ya. Tapi mm-mm, kekurangan AI itu kalau kita kurang pronunciation-nya jadinya munculnya kata-kata yang muncul itu malah berbeda bukan yang itu gitu. Mungkin itu iya, yang membuat berarti rendah. kurang. Heeh, nah, AI pakai Gemini tah. Kadang pakai Elsa, kadang pakai ChatGPT gitu. Pakai Gemini, coba pakai Gemini. Oh, Gemini oke. jauh lebih bagus sih. Belum pernah coba Hmm. sih kalau Gemini. Gemini. Nanti ilangin ilangin feedbacknya biar nggak annoying banget. Oh, Kadang-kadang Gemini suka annoying tuh karena kita kayak feedbacknya gitu kan kadang-kadang loh kok feedbacknya jadi gini sih gitu jadinya mm-mm. kayak ngerasa tersakiti aja tapi kalau soal mama enggak ya please never provide any feedbacks I just want to keep practicing kayak gitu dia akan keep asking terus gitu dan enaknya Oke. kan nggak tahu kalau pakai AI em, kalau Gemini kan punya Google kan Mm. terus bisa bisa berubah-ubah juga kayak ininya kalau Mbak Fafa biasanya kalau pakai ChatGPT dia yang voice juga. Iya, voice. Yang Pro kan bisa voicer. Oh, yang Pro, oke oke. Kalau Gemini nggak pakai Pro juga bisa, kayak Oh, lebih, oke. tapi lebih suka gitu, eh lebih rich gitu kan, karena dia kalau Gemini punyanya Google, jadinya kayak referensinya itu jauh lebih, ya Too kan, much ya. ya gitu. Kalau GPT kan agak terpisah gitu ya, tuh, oke. Oke, Mbak Fafa, I think that's all for today's meeting. See you tomorrow on 6:30 ya. Iya. Oke, Oke. see you. Thank Assalamualaikum you, sir. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.